एकदा जड़े प्रजा राजदरबारे पहुँची राजा को अभियोग कले, हे राजन, मोर पितांकर 3टी स्त्री एवं 3टी स्त्रींकर 3टी पुत्र। मोर पिता मध्य 3टी स्त्री सह एका संगे विवाह करिथिले। आउ एक विचित्र संजोग यह कि आमे 3 भाई मध्य गोटे समान मुहूर्त एवं समान समय रे जन्म नेइथिलु। गोटे क्षणर मध्य अंतर नथिला। तथापि मोर पिता मो सह अन्याय करिसंती। मृत्यु पूर्वरु संपत्तिर सबुठारु बड़ अंश आउ एक भाई की देइछंती। कहंतु राजन, आम भितरे बड़ किए सान किए विचार न करी एपरि निष्पत्ति पिता मोर किपरि नहीं परिले। राजांको पई एही प्रश्नर उत्तर बहु सरल थिला। राजा उत्तर देई कहिले, पुत्र, तुम पिता तांकर 3टी स्त्रींकर बयस हिसाब रे तुम मानकु सानरु बड़ क्रम रे देखिचंती। सेथिपाई से एपरि बुद्धिमतार सह निर्णय नेइछंती। तांको निष्पत्ति संपूर्ण ठीक। राजांको विचार सुनी मंत्रिमंडल एवं प्रजावत्सल भितरी राजांको पई प्रशंसार आलोड़न सृष्टि कला। समस्तंको मुहरे राजांको पई जय जयकार चली आसिला। किंतु राजांको मुंडरे अन्य किछि प्रश्न चली आसी थाए, जाहाकु सी तांकर राजगुरु को पचारिले, हे आचार्य, मते कहंतु, मु जेउ समय रे बा जेउ मुहूर्त रे जन्म नेइछि सेही समान समय रे मध्य दुनिया रे अनेक लोक जन्म नेइथिबे। तथापि मु राजा होई गले, किंतु अन्य माने किपरि होई पारले नाही। एही प्रश्न सुनी संपूर्ण राजदरबार रे शांतिर वातावरण चली आसिला। राजगुरुଙ୍କ समेत राजदरबार रे समस्ते नीरव होई जाइथिले। काहा पाखरे भी एही प्रश्नर उत्तर न थाए। राजगुरु किछि समय भाबिबा परे राजा को उत्तर देई कहिले, हे राजन, आपण जंगलर उत्तर दिक को जिबा दरकार। सेठारे जने साधु महात्मा अछंती। सिए आपणक संशय को निश्चय दूर करि परिबे। राजा एही प्रश्नर उत्तर पाई एते व्याकुलित थिले कि तत्क्षणात जंगल को प्रस्थान कले। साधु को भेटी सेठारे सेही समान प्रश्न कले। साधु जनक उत्तर देई कहिले, हे राजन, आपण जेउ तिथि नक्षत्र तथा जेउ मुहूर्त रे जन्म नेइछंती मु मध्य सेही समान मुहूर्त रे जन्म नेइछि। तेबे मु जड़े सन्यासी थिबा बेले आपण जड़े प्रजा शासक महाराज। यार मात्र गोटिए कारण, ताहा हेउछि चयन। अर्थात पिला बळे मते मध्य अनेक अवसर मिलिथिला। यह चयन करिबा पई मु भविष्यत रे कोन हेबी। मु जदि अस्त्र उठाई थांती तेबे निश्चय आपणकर जणे भल सेना होई थांती। जदि किणा बिका करि थांती तेबे आपणक राज्यर जणे भल व्यवसायी होई थांती। मु जहा करि थांती भविष्यत रे सेही हिसाब रे मनीषटिए होई थांती। आपण राजांकर पुत्र हिसाब रे शिक्षा दीक्षा एवं शासन शक्ति पाई जहा जहा प्रयोज्य ताकू चयन कले एवं शेष आपण राजा होई पारिले। मु आध्यात्मिक चेतना रे बुड़ी रही भगवान को सानिध्य आसरे ताहा कली जहा जहा जने सन्यासी हेबा पाई प्रयोज्य एवं शेष जने महात्मार परिचय पाइले। राजन, आपण को चयन एवं कर्म पाई आपण राजा होइछंती। आपण को जन्मर कौन शुभ मुहूर्त पाई नुहे। दर्शक बंधु, धीरूभाई अंबानी जदि धनी होई न थांते तेबे तांको जन्म कि मृत्यु कथा केही पचारि न थांते। अतएव जदि ठीक लक्ष्य को चयन करती तेबे ସେହି लक्ष्य को पाइबा पाई कार्यरत रुहंती तेबे आपण निज कर्म द्वारा ताहा निश्चय पाई परिबे जहा आपणकर चयन थिला। जदि आपणक चयन किछि बड़ होई थाए तेबे केवल आपणक ना को नुहे आपणक पितामातांक नाम एवं आपणक जन्म मृत्युर दिवस मध्य समस्ते मन रखिबे। अभिलाष बड़ हेबा दरकार। ସେହି अभिलाष को साकार करिवार स्वप्न आहुरी बड़ हेबा दरकार एवं स्वप्न साकार करिबा पाई कर्म एवं उद्दीपना सबुठारु बड़ हेबा दरकार, जहा फल रे आपणक नाम समस्तक मन रे अमर होई रही परिबो। भोगविलास मनुष्य को अलसुआ करि दिए एवं कठिन परिश्रम मनुष्य को सफल बनाई थाए। कंफर्ट जोन रु बाहर को आसंतु।
ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସମାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କାହା ଭଳି ହୋଇନଥାଏ। ମଣିଷ ତାହା ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ତାର ବିଚାର ଥାଏ। ବିଚାର ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମଣିଷ କେବେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଚାର ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାରୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ ମଣିଷକୁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥାଏ। ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ରାଜା ବି ହୋଇଯାଏ ତଥାପି ସିଏ ଜଣେ ଭଲ ଶାସକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ରାଜଗଦି ସମ୍ଭାଳିବାର ସକ୍ଷମତା ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କର୍ମ ବଳରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ସିଏ ଦିନେ ରାଜା ହେବାର କ୍ଷମତା ପାଇପାରିବ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ସହ ରହି ରହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ତର୍ଜମା କରି କରି ସେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନେଇଥିବ। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ମୋବାଇଲର ମିଛ ମାୟା ଭିତରେ ପଶି ଭଲ ପାଇବାର ସିନେମା ରୂପ ଦେଖି ନିଜ ଭାବନାକୁ ଏପରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର ଠିକ୍ସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ପ୍ରେମ ହେବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଯଦି ସଫଳତା ବାଟରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ରାଧାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅଟକି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ମାମୁଁ କଂସର ବଧ କେବେ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କେବେ ବି ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ମୁକୁଳାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚ୍ଛେଦର ମିଠା ଜହରକୁ ଖୁସି ଖୁସି ଗ୍ରହଣ କରି ମାତା ଯଶୋଦା ଏବଂ ପିତା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋହମାୟାର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପଥରୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିଏ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ମବୀର ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଫଳ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ନ ହୋଇଛି। ତଥାପି ଯେତେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ତେବେ ଏହି କଥା ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ସମୟରେ ଭାବିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସଫଳ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ବି ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ସଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ, ନହେଲେ କେବଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖରେ କଟିବ। ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ କାହାକୁ ଚୟନ କରିବେ? ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରେମର ଦୁନିଆକୁ ନା ବାସ୍ତବ ଉନ୍ନତିର ପନ୍ଥାକୁ? ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଅନ୍ୟର ନାମକୁ ଟାଟୁ କରି ପିନ୍ଧିବେ ନା ହାତର ପରିଶ୍ରମରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ? କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ବିଚାର ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।